أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله تلسكن شو لاخ لاخ شكر زي أشبيت क्लास मज ये सूरह अहज़ाब पढ़ने की कोशिश करान समझने की कोशिश करान तो अल्लाह ताला सुकून करो दुआ से अल्लाह ताला दीन इस सही फहम सूरह अहज़ाब बेपूर कुरान मजीद दीन इस सही फहम बेयसिन इस कुरान मजीद पन्नन पन्नस ज़हनस पे हावी करुन पन्नस पन्नस समाजस पे नाफिज करुन पन्ने बॉडी पे नाफिज करुन पन्ने ज़हनस पे नाफिज करुन बे पन्नस गरस पे ज़हनस नाफिज करुन एट द एंड पूरा दुनिया पे नाफिज करुन। तो वनकस पान सूर ahzab तो पतम लट पर एस 48 आयत अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकिस सनिस असल अकिस बेहतरीन स्टूडेंट्स as she wanted some clarification with respect to the ayah number 48. तो तथ मज अल्लाह ताला दिवान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर ऑर्डर यह ज़ोर ऑर्डर वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदा अदाहुम ना त्रे ऑर्डर सॉरी त्रे ऑर्डर वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन don't pay attention to काफिरीन and मुनाफिकीन वदा अदाहुम बे तिमन करिव ये तिम आज़ार वातनावन या तिम क्रिटिसिज्म करन वदा अदाहुम मतलब को वदा मतलब को विदा कीजिए you overlook you ignore them अदाहुम युस तिम आज़ार वातनावन मतलब verbally ठीक है तो तथ करिव तुम इग्नोर डोंट पे हीड टू दैट ठीक है। त्रीम चीज क्या छो वतवक्कल अलल्लाह ठीक है वतवक्कल अलल्लाह अल्लाह तआला पे करिव तवक्कल तो वकफा बिल्लाहि वकीला बस बेहतरीन वकील छु सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह ताला ठीक है। तो तुहंद सवाल उस यह जे इताअत ना करें तवक्कल करें तो दयीम चीज उस अत मज यह जे वदा अदाहुम ठीक है इग्नोर देयर इविल प्रैक्टिसेस नॉट इविल प्रैक्टिसेस इग्नोर देयर क्रिटिसिज्म ठीक है तुम करियो तिम इग्नोर यम तिम तह करन तो सह करियो तुम इग्नोर
ठीक है। वकफा बिल्लाहि वकीला। बे बेहतरीन वकील सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह ताला सह तुहंद खतर काफी। राइट। तम पच अल्लाह ताला फरमावान या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أي لوكو تمو لوكو يمو إيمان يا أيها الذين آمنوا कुरान में जिस किस पर एड्रेस करन अल्लाह ताला या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। ये छ अख एड्रेस या अय्युहन्नास अय लूको जनरल पॉपुलेशन। ब्याक एड्रेस छ अल्लाह तालान मुख्तस थोमुत स्पेसिफिक थोमुत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कित पर या अय्युहन नबी युस अस यथ कि बे यतनस ते आव आयत नंबर 50 मस ये या अय्युहन नबी। ठीक है। तो यह गो ब्याक एड्रेस। ब्याक एड्रेस छ अल्लाह ताला थवान सानि खतर बे यन वालन ईमान वालन खतर या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अय तिमो लुको यमो ईमान ओन अल्लाह ताला पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये नशि स्पेसिफिक अल्लाह ताला छु स्पेसिफिकली अल्लाह ताला इज स्पेसिफिकली एड्रेसिंग द मुमिनीन द बिलीवर्स। ठीक है। तो तिमन छु यानी यमुक मतलब गो ये जे युस ते हसा मोमिन छु या दुनियास मज युस तमि सात ओस मोमिन बे युस वनकनस छु मोमिन बे यन वोल युस मोमिन छु तमिस खतर ते छे ये क्या अख लेसन। बे ये छु न सिर्फ क्या ये हसा छु सारसी कम्युनिटी पे ना इट इज इंडिविजुअली या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यम विज अल्लाह ताला छु न कुरान में जिस वनान या अय्युहल्लज़ीना आमनू या यम सात तुई कुरान शरीफ परान ऐसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अम विज गस पन मगज थवन क्या कुरान मजीद कुन अम विज क्या फरमान अल्लाह ताला क्या ये छु डायरेक्टली मे पे वातान। ठीक है। अल्लाह ताला वांट्स टू टेल मी समथिंग इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। ठीक है। तरह समझ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये मे पे वनान अल्लाह ताला हो बाया कथन हसा छु एंड यम साथ वो परान अस कुरान शरीफ पत आसमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू मेन कान गसन खड़ा गसन मेन दिल कान गसन खड़ा गसन है नसा कथन छु अल्लाह ताला स्पेशल वनुन अल्लाह ताला इज टेलिंग मी समथिंग स्पेशल देयर इज सम ऑब्लिगेशन कमिंग। ठीक है। तो ये अख या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनात यम साथ हसा तुह निकाह करिव मुअमिनात मोमिन जनानन सत यम साथ तुह निकाह करिव यह ना अहम चीज। तुम ऐसे वारियान निकाह मजलिसन मज गमत ज्यादातर बरादरान ज्यादातर मर्द हजरात छ तिमन मजलिसन मज गसान। हाँ अगर ये मजलिस आसे ये मस्जिद मज तेल से मतलब ऑब्वियसली मेन विल टेक पार्ट इन दैट। ठीक है। मर्द हजरात छ तथ मज गसान। वन गो अगर ये गरस मज छु सपदान तथ मज दोनवे मौजूद आसान। ठीक है। मर्द आसान अक साइड अकिस कमरस मज बेकिस साइडस आसान बेकिस कमरस मज आसान जनान। ठीक है। तो यम विज खुतब छु मिलान यम विज खुतब छु दिवान अख मुअल्लिम अख आलिम छु खुतब दिवान तो दोनवे दर छु बोजान। ठीक। वन गो मेन राय मतलब नॉट मेन राय बट उलमा बहुत सारे उलमा दे आर ऑफ दिस ओपिनियन कि यम साथ तह निकाह आसव करुन सह गस मस्जिद मज करुन ताकि तुह लभ्यो अल्लाह ताला सुन फज यथ पे ईसा यम सात निकाह छ न करान यम नॉट निकाह यम सात तिम खानदर छ करान यम सात तिम खानदर छ करान तिम कत छ करान तिम छ जरूरी चर्चस मज करान। अगर तिम और योर करान ना तिहज मैरिज गस न वैलिड कहीं। देयर चर्च शुड रजिस्टर देयर मैरिज कोर्ट न क्या कोर्ट मैरिज न क्या देयर चर्च शुड रजिस्टर देयर मैरिज आफ्टर दैट देयर मैरिज इज वैलिड देयर मैरिज बिकम्स वैलिड आफ्टर दैट। मगर अस क्या आज अस रंग बहवा करान अस बाकी चीजन मज मुब्तला गसान बे युस हु छु मतलब हु पर्द सिस्टम सह मतलब तथ सारी वारिया उलमा वनान सह सही क्या शरीयतन सह सही क्या सह फैशन आजकल द्रामुत। इसलिए अगर तुम पक मुसलमान छुव तुम गो सोत वन नसा मे मशीद मज कर निकाह
मतलब ये अल्लाह ताला का घर है। अम खुद बेहतरीन घर क्या आस यम सात तुम अल्लाह ताला सदिस घरस मज कर पन निकाह, पन पन कंपेनियन चुनवन तुम अल्लाह ताला सदिस दरबारस मज। बे युस निकाह छु, अ, निकाह छु सु अख रिश्ते, निकाह छु सु अख रिश्ते युस अल्लाह ताला पान छु बनावान। युस छु ना ये मर्द तो अकिस मर्द बे जनान हुंद रिश्ते, हस्बैंड एंड वाइफ, युस ये रिश्ते छु अत छु पान अल्लाह ताला मोहर लगावान। सूरह निसा गोडनिच आयत तथ मज सोद वनान अल्लाह ताला यह हसा मोन ये मतलब दिस इज माई कमांड, दिस इज आई, दिस इज द मतलब दिस इज मी हु हैज रेगुलेटेड दिस रिश्ता, रेगुलेटेड दिस कंपेनियनशिप। ठीक है। बाकी रिश्ते यम छना आसान मतलब बोय बेनि, फादर मदर या बाकी यम कजन सिस्टर कजन ब्रदर तम ऑलरेडी, तम ऑलरेडी रिश्ते। ठीक है। मगर ये रिश्ते पान बजाते खुद अल्लाह ताला तय करान। आई वॉन्ट यू टू कम इन टू दिस agreement, this contract, this blessed contract. I want you both to come into this. तुम करो पान वन मुआहद, यह अख मुआहद। ठीक है। यथ वन उकद, उकद वन उर्दू पे उकद वन, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मगर आज तम हालात यम सात ये निकाह सोद सपदान कहें गो दयम चीज अमिच इफादियत, अमिच सिग्निफिकेंस, अमिच रूह निकहुक सह ब्रोट कन जाहिर कर क्या तम आयात पर्न विदाउट एनी कंटेक्स्ट। आयत यस यथ सूरतस मज या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम। सो पर वैसे इंशाल्लाह। सो शायद आयत नंबर 70 मज आयत ये सूरतस मज। ब्याख आयत सूरह निसच कर ये तिलावत। ब्याख आयत सूरह आल इमरान कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह आल इमरान आयत। मगर यम विज अल्लाह यम विज यम कम यम आयात कम चुन यम who uh, uh, who took these ayat as part of nikah sermon, who selected these ayat as part of nikah khutbah, who? It was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। कैसे तथ पत किन आस वारियह चीज, तथ पत किन वारियह चीज यम विज वनान अल्लाह ताला वनान या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा। कथ करियो मसल वलित, कशिर पे वनान कथ करियो मसल वलित, यानी टॉक टू द पॉइंट। कत कर सोद और योर न क्या। अगर मेनिस लड़कस मज नक्स, अगर म्यान कोर मज नक्स, यू शुड से इट टू द पर्सन, टू द फैमिली ये बह यहां पन रिश्ते कर पन्ने कोर पन्निस लड़कस कर तुहज लड़के से निकाह। तो मगर मेनिस लड़कस ये प्रॉब्लम। रात बह अकि जाए मतलब फॉर्चुनेटली तब समझ मे अशुर सह गोमुत अकि जाए रिश्ते हेत। तो तम सोद वोनमुत कोर मालन बह यहां कोर दीनदार आसन। मगर मोन नेचु न दीनदार क्या। बह वनो सोद ये गई क्या ये वनान कूलू कौलन सदीदा। तिमो थो एंड इफ दे एक्सेप्ट दिस रिश्ता इट इज ऑन देयर फेट। यह तिहंदिस खसान पत हेकन न तिम ये कर हे तह वोनवु ना लड़के तुम दीनदार कहें ना यह क्या यह गोडनथी। सन निकाह क्या चलान अजकिस जमानस मज। मतलब त्रवुक तुम हम ईस त्रवुक तुम हेंद या बाकी चीज, तिहिंद निकाह अगर चलन ती या ना चलन ती वी डोंट केयर। मगर मुसलमान हिंद निकाह क्या चलान आज। बिकॉज मुसलमान पई कत कॉन्ट्रैक्टस मज क्या यह निकाह मतलब क्या गो। लफज निकाह, लफज निकाह मतलब क्या गो। अच्छे समझित यह कॉन्ट्रैक्ट यह
ये क्या छ नाव, दे विल बिकम वन, वन मेल विल बिकम हस्बैंड एंड वन वुमन विल बिकम वाइफ, बस खत्म। मगर ये विज कुरान मजीदुक रुख ना वचन, कुरान मजीदुक अख ये सिस्टम वचान। कुरान मजीदन कोर सूर्य बकरस मज अल्लाह ताला फरमान फन किहू, फन किहू, ठीक है, करिम निकाह, पास करिम निकाह, राइट, फन किहू। अल्लाह ताला क्या कोर इस्तेमाल तम तम साथ तजवजू, तजवजू ते मतलब गो गेट मैरिड, फाइंड अ कंपेनियन एंड डोंट यूज पार्टनर। अंग्रेज पर्सन इज करान ही इज माय पार्टनर, शी इज माय पार्टनर, डोंट यूज दैट। पार्टनर signifies that you have a मतलब partnership with that person. Partnership comes with lot of profits and losses, ठीक है। इसलिए ये जरूरी समझुन। Call each other as companion, ठीक है। इफ यू आर मैरिड, कॉल ईच अदर एज कंपेनियन। कंपेनियन मतलब क्या गो, चा सा छक में कंपेनियन, चा छक में साथी, जिंदगी हिंद साथी, चा छुक में साथी। यानी ये ते सफर तय करो, अस करो सो इकवटे, अस करो सो इकवटे, ठीक है, अस करो सो इकवटे सफर तय। चाहे गम ऐसन, परेशानी ऐसन, चाहे कह प्रॉब्लम ऐसन, वी विल फेस एवरीथिंग टुगेदर। अदरवाइज अगर तुम वनो ना हो पार्टनर, पार्टनर मेहन मे यीत्या राइट्स, चन यीत्या राइट्स, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तो यह गस गुन कह। अमी सन मतलब मुसलमान हिंद निकाह फटान, पत या तो खुला गसान, या तो तलाक गसान, वारियाह खुराफती काम गसान पत, बिकॉज दे हैवंट अंडरस्टूड द एसेंस एंड पाकीज़गी ऑफ निकाह। अल्लाह ताला है क्या दबिस सोदे यस कोर पसंद दिए तो सो करो, युस लड़का पसंद दिए तो करो, मगर अल्लाह ताला रेगुलेटेड इट, ताकि अथ मज गसन वारिया अख फैमिली सिस्टम गसे खड़ा, अख फैमिली गस खड़ा, which will contribute to the society, which will give something back to Islam. That's why nikah has been there. And मैं वोन जे अल्लाह ताला फरमो फनकिहु, not तज़व्वजु, because निकाह युस मतलब छ ना लफ्ज निकाह, अमुक मतलब गो जे दोन चीजन हुंद यकजान गछुन, दोनों चीजों का आपस में गुम हो जाना, दोनों चीजों का होना, दोन चीजन हुंद अख जान बन, दोन इंडिविजुअलन हुंद, दोन रूहन हुंद अख रूह बनन, ठीक है। तो अमी तरीके यह मद्देनजर थवित अरब क्या अरबन मतलब अरबों के सामने निकाह की चार शक्लें थी। दे वुड गिव 4 एग्जाम्पल्स अबाउट निकाह, इम थे जो तो याद गोडनिच। अगर तम वुछान ना मतलब अत आसन वारियाह कुल, अत आसन वारियाह कुल, अगर तम वुछान जे अत हसा छु कुल यम अतिक यम छ ना यम लंज, कुलिन हिंद लंज, तिम हिंद तिहंद मतलब ब्रांच, तिम आसन पान वन मिलान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तिम आसन पान वन मिलान, एंड व्हाट हैपन आफ्टर दैट, तिम छ क्या करान, तिम छ छाय अख पैदा करान, तिम छ क्या शैडो अख पैदा करान, तमे शैडो से क्या गसान, उस छांव से क्या होता है, उस छांव से लोगों को फायदा होता है, तिम छ ताप निश बचान, ठीक है। यम विज अरबिक ना यम वुछान, यम ब्रांच हसा मिले इकवटे, तिम क्या वनान, तना कहल अशजार, दरख्तों ने आपस में निकाह कर लिया। यम कुल कुलो हसा कोर पान वन निकाह, क्या देयर ब्रांच केम टुगेदर टू बेनिफिट द सोसाइटी। इथे पटी हस्बैंड वाइफ, दे आर देयर टू बेनिफिट द सोसाइटी। गोडनथी तिम अख अकिस दिवान बेनिफिट, अख अकिस फायदा वातनावान, ठीक है। अथ मज वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सु नफर हसा वारियाह अमीर, यमिस ईमान आसे, उस मफहूम वनान हदीसुक, यमिस ईमान आसे, यमिस छत आसे, बे यमिस अख राइटियस वाइफ आसे, बे यमिस अख पाकीज ये वाइफ आसे, पाकीज जनान आसे, सु नफर वारियाह अमीर।
बेहिए यमिस क्या आस गसान, यमिस पन्ने वाइफ वचित आस सुकून मिलान, सह छु वारियाह अमीर, राइट। ये गो अख। यम विज यम विज रूद छु ना पेवान, रूद छु पेवान, तो क्या छु गसान जमीनस, रूदच क्वालिटी क्या छु, रूदच क्वालिटी छ अदर, अदर क्वालिटी, दिस इज वेट, राइट। तो जमीन क्या छु, जमीन छु खुशक, जमीन छु खुशक, मेज छ खुशक। यम विज ये रूद छु पेवान जमीनस पे, रूद छु पन आइडेंटिटी खत्म करान, अपना वजूद करता है, बारिश अपने वजूद को खत्म करती है, ठीक है। पत युस मेज छ आसान, मेज क्या छ खुशक आसान, ये अपनी खुशकी से बाहर आकर ये बारिश से मिल जाती है। ये विज अरबिक ऐसे वुछान, तुम क्या वनान, नकहल मतरुल अर्द, बारिश ने मिट्टी से निकाह कर लिया। क्या है जी, अमिक मतलब क्या हो, यम ते दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ईच अदर, husband and wife are ready to compromise on their individual weaknesses। तरह छा समझ, रोदन क्या को, रोदन त्र पन आइडेंटिटी, ये खुशकी ते त्र पन आइडेंटिटी, मेज ते त्र पन आइडेंटिटी, ए मिशन जरूरत, आई एम गोइंग टू मीट बारिश, आई एम गोइंग टू मीट दिस सॉइल। सो आइंदस क्या तरह फिक्रे, युस हस्बैंड एंड वाइफ छ आसान, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद ईच अदर, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर, ठीक है। तो कुन विज पेवान अस सैक्रिफाइस कर, कुन विज पेवान अस कॉम्प्रोमाइज कर पन्नस साथियस खतर, बट खानदर छु यह आसान, निकाह छु यह आसान, राइट। गई ज त्रेम गो, यम विज निंदर छ अछन पे यवान, निंदर छ यवान अछन पे, या गुनूदगी छ यवान अछन पे। हत क्या छु गसान, मतलब मान तो तुम कंस छ यवान गुनूदगी, तमिस क्या छु वार 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 अछ यवान वटन, ठीक है। एंड देन दैट पर्सन फॉल्स टू स्लीप, समझ है यवान, दैट पर्सन फॉल्स टू स्लीप। अरबक क्या वनान, नकह नुआसु आइनैहि, अगर कंस खसा निंदर तम क्या वनान, नकह नुआसु आइनैहि, नींद ने इसकी आंखों के साथ निकाह कर लिया। अमिक मतलब क्या गो, अमिक मतलब गो यी जे युस यह हस्बैंड वाइफ छ आसान, यम छ पान वन अख अकिस त्यूतः शफीक आसान, त्यूतः रफीक आसान जे यम छ अख अकिस अख असल निंदर दिवान, सुकून करान अता अख अकिस दिवान सुकून, इजा ने दिवान क्या, अख अकिस दिवान सुकून, अख अकिस दिवान क्या असल निंदर पावान अख अकिस। बस मतलब आई really want to say that these things should be done, should be spread whenever there is any nikah, nikhan maz gasan yim kath wanni, अनफॉर्चुनेटली तम आयत पान अमुक मतलब पान बस अल्लाह अल्लाह खैर सला पता आसान अमिस लड़कस ते ना पाई कहीं अम क्या कोर, कोर पाई बिचार, अगर सह कर तमिस पाई निखन मज क्या तमिस युत युत वन जे यमिस नफरस सत निकाह कर चे कबूल कि ना, या बाकिन ये प्रश्न कहें, तिमन सिर्फ आमुत ये वन जे सा कर काफ से कबूल, कर बे ब्या कत कह, ठीक है। तम ना बिचार लड़के त वुचमुत कहें, कशीर मज त गसान, पाकिस्तानस मज त गसान, हिंदुस्तानस मज त गसान। सो दीज आर ऑल इवल्स। तो क्या चूरिम क्या ूरिम ये विज अरबक वुचान जे अख लड़क अख मर्द अकिस जनान पे अख वारिया एतमाद थावान, कॉन्फिडेंस थावान अकिस जनान पे, त्यूतः एतमाद थावान जे यह अमिस पे कंप्लीटली भरोस करान, कंप्लीटली एतमाद करान अमिस कोर पे, अमिस जनान पे करान एतमाद, बे यूतः यमिस सत करान यह एतमाद, यम बनान यकजान, यम बनान अख जान, तथ वनान यम अरबिक क्या, नकह रजुल मिरअह, अम नफरन हसा कोर अमिस जनान पे एतमाद, खतरनाक एतमाद, फुल कॉन्फिडेंस हसा अमिस अमिस जनान पे, ठीक है। यानी यम सात खानदर गसान, यम सात निकाह गसान, हस्बैंड is confident about his wife, a wife is confident about her
husband. तो यम ज़ोर चीज, that's why यम ज़ोर चीज important, that's why Allah Ta'ala chose nikah instead of zawaj. ठीक है? यम चीज गसन याद रोजन बस यहां जे अगर बह कशीर आज बह वन यम असल पे इंशाल्लाह, I'll explain what nikah means and what are the rights of husband and wife and what are the other things that are interrelated with this inshallah. The one coming back to this ayah. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. نكحتم المؤمنات. ينستو الله تلن أخ. ما يدوب الله تلن يمسات إذا when يمسات هسا توي كريو نكاح مؤمن زنانن سد. يعني شو أخ چیز نیران سو يزي شريعت اسماش نکاح اس مردن چھ نکاح allowed کمس سد ईसाई जनानन सत्य बे यहूद जनानन सत्य ठीक है ये पूरा सूर्य बकरस मज ते सूर्य बकरस मज एक्सप्लेन कर असल पे अख मर्द अख मुसलमान मर्द हेकि करित खानदर ईसाई जनान सत या यम सत यहूद जनान सत ठीक है अहले किताब यमन वनान छ मगर अख मुसलमान मर्द हेक न खानदर करित अकिस मुशरिक जनान सत क्या मुशरिक जनान से हेक सह खानदर कर अहले किताब वालन से हेक सह कर मगर मुशरिक जनान से हेक सह कर कहें ठीक है बे वह वन तुम कोर खतर क्या कोर हेक मोमिन मर्दस वर खानदर कर तथ अल्लाह ताला सोद वन सूर्य बकरस मज अगर हसा कोर मिले अख गुलाम लड़क गुलाम मुसलमान लड़क तमिस सह बेहतर मिलेनियर ये ईसाई आसन खतर मिलेनियर यहूद आसन खतर मिलेनियर यहूद अख लड़का अगर आसि बेक तरफ अगर मुसलमान अख गुलाम लड़का थवन ही इज बेटर क्या तमिस निश ईमान तमिस निश ईमान अगर ये लड़की कर मुसलमान कोर कर हुमिस खानदर ईसाई मर्दस खानदर दिस इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस ठीक है दिस इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस अगर यहूद मर्दस कर या मुशरिक मर्दस कर दिस इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस इट इज नॉट परमिसिबल ठीक है इट्स नॉट परमिसिबल शरीयत छुन अत इजाजत दिवान क्या वह यनस क्या वोन अल्लाह तआला इजा नकाहतुमुल मुमिनात अल्लाह तआला है क्या ना सोद वनिन से इजा नकाहतुमुल अहलल किताब ये है क्या ना वनित मगर अल्लाह तआला कोर मुख्तस इसलिए क्या जनाब अगर हसा तुम ईसाई कोर सत करिव खानदर तमिस आशा पाए would she be aware of Islamic rituals? Would she be aware of other things which are related to Islam? Why dual standards for men and women? Okay, good, good, good. अक्सर से सवाल करान जे ये हसा डुअल स्टैंडर्ड बिल्कुल बिल्कुल मतलब apparently this looks like a dual standard मगर अख चीज वनो बह तुह अना यह अहम सवाल कुरान मजीदन कोर ये इसलिए रेगुलेट मर्द हसा है कि मुसलमान मर्द हसा है कि ईसाई कोर सत खानदर कोर सत खानदर कर मगर कोर मुसलमान कोर हसा हेक न खानदर करित यमिस न मुसलमान यमिस ईसाई मर्दस सत न यहूद मर्दस सत मुशरिक मर्दस छन कथी क्या यमि सात तुम खानदर छो ना करान यमि सात तुम खानदर छो करान जनरली यमि सात तुम खानदर छो करान यस अख मेल छो मेल remains dominant. Don't get me wrong when I use this word dominant. Dominant means कि he is the wali, he is the one who looks after you. ठीक है الرجال قوامون على النساء ये आयत तछ आमच एक्सप्लॉइट करना ये आयत तछ आमच मिस इंटरप्रेट करना ठीक है कवाम मतलब वो युस तुहंद तुहंद अखराजात तुल युस तह क्लॉथ करे युस तुहंज ख्याल थवे जो आपके लिए काम करेगा आपकी बहबूद के लिए काम करेगा वेलफेयर के लिए काम करेगा एंड ही इज लाइक ऑल इन वन दैट्स वाई कवाम मतलब वो कवाम मतलब वो कि तमिस ये क्या लोर अथस के तो सह मारनस योत ना इट्स नॉट लाइक दैट यह मिस इंटरप्रेट आम कर तो अत मज ये आसान जे अख मेल बाय डिफॉल्ट रोजान डोमिनेंट तुम वो कह
मतलब you can't negate it. Male always remains dominant. Exceptions are there, but in most of the cases, male remains dominant. वहीं वुचु ते अख दिमो तोय मिसाल यम साथ हसा अख कोर करे अकिस मुशरिकस सित खांदर या ईसाई सित खांदर या यहूदी सित खांदर यहूद क्या करे यहूद दप अमिस है नसा तो मोन मजहब पालन या सह कर ये सह दीन अमिस पन मजहब पालन कह अगेन एक्सेप्शंस आर देयर बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल मैटर्स ठीक है यम सोसाइटी मज गछान छ ठीक है सह कर अमिस सह हेक एनफोर्स तमिस कर ना ऐ पन दीन त्रावन ऐ हु त्रावन ऐ ये त्रावन ऐ पन प्रैक्टिस त्रावन बह हेकत न इत पे थवित कह पत कोर क्या गसान कोर अगर पाने आसि निकाह कोरमुत पाने मतलब आसन कोरमुत विदाउट द कंसेंट ऑफ हर बली तमिस क्या बासान पत मे नसा चुन पथ किन कहीं अगर बह वो कोर्टस मज त गस तिम कर मतलब मेन पथ कह क्या मे तुल अख बोड़ कदम यम सात में अख लड़क मुसलमान लड़क चुन मे चुन अख ये यहूद मर्द मे चुन अख ईसाई मर्द या मे चुन अख मुशरिक मर्द एंड हिंदुस्तानस मज कोर कैंसो मुसलमान कोरियो खानदर मुशरिक मर्दन सत तथ अख वीडियो ते आमुत दिस इज जस्ट वन केस तमिस सत क्या कोरमुत तम बिचार मतलब तमिस मोहब्बत गोमुत ठीक तमिस मोहब्बत गोमुत तमिस सत तमिस लड़कस सत सह पान मुसलमान होस पान मुशरिक सह पान हिंद तो तम कोर तमिस सत खानदर पत आफ्टर सम टाइम तमिस वोनमुत है बदलाव सा मजहब तम बदलो मजहब कोर बदलो मजहब ठीक है क्या तमिस यम इन लॉज तमिस प्रेशराइज करान यम इन लॉज तमिस क्रिटिसाइज करान मतलब बाकी जहनी तनाव तस करान तो तम पत ये मर्द ये मुशरिक मर्द तमिस सतावान सही पे फिजिकली अब्यूज करान तो साइकोलॉजिकली अब्यूज करान तो एट द एंड यम विज तम पत ये मजहब त बदलो तम सात त्रोक पत इथे पटी दिस इज व्हाट हैपेंस दिस इज व्हाट हैपेंड टू अदर women also ठीक है तो तमी अल्लाह ताला वनान हाँ मर्दन क्या ये विज मे वोन मर्दन हुंद अपर हैंड रोजान अकिस खानदरस मज ये मर्द हेकि अमिस कोरि पे न जुल्म करित अकिस अगर ईसाई कोर आसे ये हेकि अमिस सोद एडमॉनिश करित ये हेकि अमिस सोद वनित मतलब दिस इज व्हाट आर दीन रिक्वायर्स या ये हेकि अमिस सोद कंडीशन थवित यम ते हसा अस शुर आसन तिम हसा बनन मुसलमान या तिम हसा करन ये इस्लाम फॉलो ठीक है तो ये प्रोविजन मगर अथ सती वन बह इम्पोर्टेंट चीज हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु संदिस दौरस मज गवर्नर सो शायद शामुक गवर्नर द ग्रेटर सीरिया अजुक सीरिया ने कह सीरिया द शाम इंक्लूडेड एवरीथिंग इट इंक्लूडेड फलस्तीन आल्सो ठीक है तत गवर्नर तो तम गवर्नरन क्या कोर तम कोरमुत अकिस यहूद कोर खानदर यम विज हजरत उमर रदी अल्लाह तआला पता लज ये विज तमिस पता यह हसा सिचुएशन मोन गवर्नर हसा ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद गवर्नर्स मोन गवर्नर मेन गवर्नर हसा अकिस यहूद कोर खानदर कोरमुत यहूद किन ईसाई इट वॉज लाइक दैट तो अम सोज अमिस खत उमर रदी अल्लाह तआला सोज खत अमिस गवर्नरस दोनस ये नसा सही कह यह और लिखान या अमीर अल मोमिनीन क्या डू यू डिसअप्रूव दिस मैरिज because it is permissible in the Quran. It is permissible in Sharia. So do you disapprove this? Umar radiallahu anhu अमिस लिखान बह हसा छुस न ये मे पाई it is permissible in the Quran and Sunnah in Sharia मगर मे वन अख चीज यस गैर मुस्लिम कोर यह कित पठ कर चानन यमन how will she take care of your children? How will she inculcate Islam into your children? Beye, you are having a great position. This is a bird bar position.
Will she be able to keep your secrets? Ak governor. Ak governor, أمۍ سٕنٛدۍ چھِ آسان واریاہ state secrets چھِ آسان خطرناک secret چھِ آسان مطلب اکھ حکومتٕچ secret چھِ آسان کیٛاہ یہِ کرِ تِمن مطلب پاسدٲری ژےٚ چھُے أمِس پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ بروسہٕ یہِ کرِ تِہنٛز پاسدٲری کیٛاہ یہِ کرِ یِم یُس اِسلٲمی تمدُن چھُ اِسلٲمی کلچر چھُ یہِ کرِ تتھ پاسدٲری will she respect that تو بوٚڑ بارٕ چیٖز یہِ کرِ چانٮ۪ن بچن ہٕنٛز تربیت تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ یژھان چھُکھ تراو ژٕ یہِ چیٖز کیٛاہ یُس چٲنۍ سبجکٹ چھِ یِم چٲنۍ یِم اَتہِ حکوٗمتس منٛز انٛدر چھِ لُکھ اگر ژٕ یہِ کرکھ تِم کیٛاہ سمجھن تِم تہِ کرن یی ٹھیٖک چھُ دے آر اٹ اِز پٔرمِسِبل مگر ژٕ ہٮ۪ککھ پننس پانس کنٹرول کٔرِتھ ژٕ ہٮ۪ککھ پنُن گرٕ کنٹرول کٔرِتھ مگر یِم کمزور مُسلمان چھِ یِم نٔے مُسلمان یِن تِم ہٮ۪کہٕ نہٕ پننس پانس کنٹرول کٔرِتھ تِمے گژھن اتھ منٛز یِرٕ تِم گژھن نہٕ عیٖسٲے بنٕنۍ تِم گژھن نہٕ یہوٗدۍ بنٕنۍ سو اسی لیے میون یہِ خط پرنہٕ پتہٕ یُتھُے ژےٚ آسہِ یہِ پتھر تراونہٕ برونٛٹھ یوٗ شُڈ ہیو ڈِوورسڈ یور وایف یور نان مسلم وایف درٛاے کتھ پھٕٹہِ پھٕٹ درٛاے کتھِ درٛاے پھٕٹ ٹھیٖک چھا اسلام چھِ دِوان اِجازت مردن تہِ یِتھ پٲٹھۍ کرنس مگر اٹ از ناٹ ایڈوایزبل اٹ از ناٹ ریکمینڈڈ کیٛازِکہِ اَسہِ چھُ آسان اَسہِ چھِ دوٗر نظر تھاوٕنۍ میانٮ۪ن بچن کُس کرِ تربیت بہٕ نیرٕ آفِس گرِ کُس چھُ گرِ آسہِ موج سۄ آسہِ ہُہ یہِ پوٗجا پاٹھ کران سۄ آسہِ یہِ مطلب الگٕے چیٖز پران سۄ آسہِ ونان زِ ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہسا چھُ یہِ خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ نعوذ باللہ من ذالک میٲنۍ بچہِ کیٛاہ ہیٚچھن سو اسی لیے دِس از ناٹ ایڈوایزبل دِس از ناٹ پٔرمِسِبل ٹھیٖک چھا تو دِس از امپارٹنٹ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي مومن مردو ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نِکاح آسیو کوٚرمُت پتہٕ دِیِو تُہۍ طلاق پننہِ خاندارنہِ دِیِو تُہۍ طلاق طلقتموهن من قبل أن تمسوهن امہِ برونٛہہ زِ تۄہہِ آسیو تٔمِس سۭتۍ اَتھٕ لوگمُت تُہۍ وٕچھِو اِسلام کوٗتاہ ریسپیکٹ چھُ کران ماڈesٹی اِسلام کوٗتاہ چھُ اخلاقن ہٕنٛز پاسدٲری کران ادروایز اللہ تعالیٰ وُڈ ہیو سیٹ سمتھنگ ایلس مگر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ استعمال اسی لیے تمسوہن مس مطلب گوٚو اَتھٕ لاگُن بِفور کمنگ ٹو دِس از امپارٹنٹ طلاقس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ چیٖز یِوان مارکیٹس منٛز وٕنکیٚنس طلاق مطلب گوٚو یوٗ آر کلوزنگ دِس کانٹریکٹ تُہۍ چھِو یہِ رِشتہٕ ختم کران ٹھیٖک چھا اتھ چھِ ترٛےٚ قٕسم طلاقس چھِ ترٛےٚ قٕسم کُس طلاق حسن مین چھِ ترٛےٚ قٕسم اتھ آسان باقٕے قٕسم تہِ مگر مین چھِ ترٛےٚ قٕسم majority of scholars say that there are 3 types of طلاق one طلاق حسن ٹھیٖک چھا یا بیاکھ ناو چھُ طلاق احسن طلاق حسن ٹھیٖک چھا دوٚیِم طلاق باین ٹھیٖک چھا طلاق باین ترٛیٚیِم گوٚو طلاق بدعت ٹھیٖک چھا طلاق بدع طلاق حسن طلاق باین طلاق بدع طلاق حسن کیٛاہ گوٚو طلاق حسن گوٚو زِ اکھ مرد دی طلاق پننہِ وایفہِ سُہ دپہِ تٔمِس ہے مطلب مےٚ ہسا دِتُے ژےٚ طلاق یا ونہِ زِ یوٗ آر ڈِوورسڈ یا یِتھے پٲٹھۍ الفاظ کرِ استعمال یوٗ آر ڈِوورسڈ ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو اکھ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان اتھ منٛز چھُ یِہُنٛد یُس یہِ چھُنہ یہِ یوٗنین آسان یِہُنٛد یُس یہِ نِکاح چھُ آسان یہِ چھُ ٹیمپرری ختم گژھان تُہۍ سمجھزیو یہِ چھُ ٹیمپرری ختم گژھان ٹھیٖک چھا مطلب یہِ چھُ ٹیمپرری ختم گژھان دے ہیو ٹُو سیپریٹ فرام ایٖچ ادر ٹھیٖک چھا دے ہیو ٹُو سیپریٹ فرام ایٖچ ادر مگر
यम सात अत पत ब्याख चीज सपदान अत ब्याख चीज इंपॉर्टेंट चीज सपदान सह क्या गो इद्दा। इद्दा मतलब गो वेटिंग पीरियड। ठीक है। इद्दा मतलब गो वेटिंग पीरियड। यम सात मर्द दिवान अकिस पन्ने जनान निकाह and then the wife comes into the period of iddah। ठीक है। इद्दत किस यथ मस छेवान सा। बह वन तो इद्दत क्या गो तलाक। ये तलाक हसन गो ये ठीक है ये गो तलाक हसन। यह इद्दत इद्दतस में बेहवान एंड शी इज स्टिल हिज वाइफ। शी इज स्टिल हिज वाइफ। यह गस याद थवन। शी इज स्टिल हिज वाइफ। यीतस कालस यह इद्दत पीरियड चल ना शी इज स्टिल हिज वाइफ। यह हेक ना अमिस गर नेबर कड़ित कह। ठीक है। यह जहालत जे अगर कह नफर पन्ने वाइफ तलाक पत कड़ान तलाक हसन पत यह गलत। शी इज स्टिल हिज वाइफ। ही हैज नो अथॉरिटी टू ये मूव हर आउट ये टेक हर आउट ऑफ द हाउस। ठीक है। गो ये अत इद्दतस मज यमन चांस मिलान हस्बैंड वाइफस चांस मिलान अत इद्दतस मज जे यम हेकन वापस करित मतलब दे कैन ये कम बैक अत इद्दतस मज। ठीक है। अत इद्दतस मज मतलब अगर 30 दो आसन या वट एवर डेज इट डिपेंड्स। इद्दत इद्दत डिपेंड करान सिचुएशन पे। बह वनो तह I should not digress. There is a lot of things I have to tell you. um, ठीक है। ये गो तलाक हसन। ठीक है। तलाक हसन यानी यम विज नफर दी अकि लट तलाक अकि लट दी तलाक मैंने आपको डिवोर्स कर दिया। आई डिवोर्स यू मैंने आपको तलाक दिया। ये गसे तलाक हसन तो बेह ये जनान बेह इद्दतस मज। ठीक है। इद्दत क्या इद्दत मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी आसान। ठीक है। माहवारी आसान। ठीक है। तो क्या नाव यह गो इद्दत। तम पच ये क्या नाव क्या नाव ये ना ये ब्याख टाइप तलाक सह गो तलाक बाइन। यानी अगर ये नफर दी तलाक अमिस अकि लट कोर यमो वेटिंग पीरियड दयमि लट कोर यमो वेटिंग पीरियड त्रेमि लट दियस तलाक बस इट बिकम्स इरिवोकेबल। इस तलाक हसन यह रिवोकेबल। ठीक है। तलाक बाइन यह इरिवोकेबल यानी तुह दितु गोडनुक तलाक तम पत गो कह टाइम दितु ब्याख तलाक तम पत गो बे कह टाइम यह दितु तुह त्रेयम तलाक। त्रे तलाक ये गई बस शी बिकम्स नॉन महरम टू यू। कंप्लीटली नॉन महरम। सो हेक न पत तुह हेकु न पत तमिस सत कांह ते रिश्ते कायम करित कह। शी बिकम्स अनलॉफुल टू यू। ठीक है। ये गो तलाक। पद गो ब्याख त्रेयम तलाक तलाक बिदत। तलाक बिदत वनान तथ बिदत इसलिए वनान बिदत मीन्स इनोवेशन युस लुको पाने कोर खड़ा। युस लुको पाने कोर खड़ा यानी तिम क्या पत करान यह सुन्नतस मज कह तिम पत करान अकी साथ त्रे तलाक दिवान यानी 1 2 3 आई डिवोर्स यू आई डिवोर्स यू आई डिवोर्स यू बस खत्म। तो अत पे क्या इट इज ऑल्सो इरिवोकेबल। इट इज ऑल्सो इरिवोकेबल। अत मज क्या वो अल्लाह तआला ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमान जे यू आर मिसयूजिंग द प्रोविजन यू आर मिसयूजिंग द प्रोविजन विच इज गिवन टू यू। तुम मिसयूज करान अत प्रोविजनस। अल्लाह तआला दितनो तुह अ प्रोविजन बट यू आर मिसयूजिंग इट। इसलिए तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला क्या थोमुत ये रूल क्या तमो बनोमुत से युस हसा तलाक बिदत कर तमिस हसा इन कोड़ त्रावन। दपान यह यह तलाक मगर तमिस इन कोड़ त्रावन। इसलिए
أکِس اِنسانَس بالخصوٗص أکِس مردس گژھن ہوشو حواس روزٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سُے قدم تُلنٕچ کوٗشِش آسہِ کران. گۄڈٕ گژھِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ واتٕنۍ وٲرۍ کِہیٖنۍ نہٕ. گۄڈٕ گژھِ یہِ کیٛاہ؟ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ گۄڈٕ سیوٚد رِکنسِلیشن گژھٕنۍ. بہتر طریٖقہٕ چھُ یِہوٚے زِ اگر ہسا أکِس مردس تہٕ زنانہِ منٛز کینٛہہ کشیٖدٕ حالات آسن، کینٛہہ پرٛابلم آسہِ نہٕ کینٛہہ پرٛابلم آسان چھِ، تِم گژھن مطلب اگر زیادٕ پرٛابلم چھےٚ نہ تۄہہِ چھُ باسان زِ یہِ ہسا چھُ خطرناک، یِم ہٮ۪کن سیپریٹ گٔژھِتھ. ییٚلہِ طوٗفان یِم ہٮ۪کن سیپریٹ گٔژھِتھ کینٛژھس ٹایمس. پتہٕ یی یِمن تھوڑا سمجھ ہے نسا بہٕ چھُس نہٕ أمِس ورٲے کِہینۍ نہٕ. أمِس وایفہِ باسہِ ہے بہٕ چھس نہٕ أمِس ورٲے کِہینۍ نہٕ، یا یہِ میٲنۍ ہسا چھےٚ غلطی. مرد ونہِ ہا میٲنۍ ہسا چھےٚ غلطی تہٕ آی شُڈ کم بیک، شی شُڈ کم بیک، یوٗ شُڈ کم بیک. تو امِچ وٲرۍ پیٚیہِ نہٕ کِہینۍ نہٕ. ٹھیٖک چھا؟ تمی تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن اصوٗل زِ یہِ رایٹ دیُت اللہ تعالیٰ ہن دیُت یہِ رایٹ زِ تُہۍ کٔرِو سا یہِ یوٗ کین انفورس دِس، یوٗ کین میک یوٗز آف دِس پرووِجن دِس طلاق، مگر ڈونٹ مِس یوٗز اِٹ. ٹھیٖک چھا؟ تُہۍ مہٕ کٔرِو مِس یوٗز کینٛہہ. تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس تی وَنان زِ اگر ہسا تۄہہِ نِکاح کوٚروٕ مُمِن زنانن سۭتۍ پتہٕ ہسا دِتوٕ تۄہہِ تِمن طلاق من قبلِ ان تمسوہن فما لكم علیہن من عدہ. اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ وَنان؟ جنرل روٗل چھُ یِہوٚے زِ اگر ہسا طلاق مِلیو أمِس ہسا چھِ عدت گُزارٕنۍ. وۄنۍ چھِ اَتھ مسلہٕ، عدتس تہِ چھِ مسلہٕ. عدت چھِ اگر کانٛہہ زنان آسہِ ریگولرلی مینسٹریٹ کران، تٔمِس آسہِ حیض یہِ ریگولرلی گژھان، تٔمِس خٲطرٕ چھُ شریعت دپان زِ ژےٚ ہسا چھی 3 menstrual cycles should be waited. 3 menstrual cycles. ٹھیٖک چھا؟ 3 ماہوٲری، 3 حیضٕکۍ یِم 3 رٮ۪تھ آسن، یِم 3 سایکلز آسن، تِمن خٲطرٕ کرِ یہِ ویٹ. تتھ چھِ ونان عدت. ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ گوٚو وۄنۍ اگر سۄ زنان آسہِ ییٚمِس یتھ أسۍ انگریزی پٲٹھۍ چھِ ونان مینوپاز آسہِ، یا سۄ آسہِ تٔمِس آسہِ نہٕ مطلب سۄ آسہِ نہٕ حیضُک معاملہٕ گژھان تٔمِس سۭتۍ کینٛہہ. مطلب بہٕ چھُس یِم الفاظ استعمال کران تاکہِ تۄہہِ گژھِ ترُن فِکرِ. ٹھیٖک چھا؟ تو یتھ منٛز इसको समझाने में कोई ये नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, as long as we are doing it in the purview of Sharia, we are doing it in the purview of akhlaq. ٹھیٖک چھا؟ یہِ گژھِ سمجھُن because this is what life is. زندگی منٛز ہٮ۪کن یِم معاملہٕ گٔژھِتھ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ تٔمِس زنانہِ مُتعلق ییٚمِس نہٕ حیض آسہِ یِوان کینٛہہ، ییٚمِس نہٕ حیضُک معاملہٕ آسہِ گژھان کِہینۍ، what should she do؟ یپٲرۍ دیُت خاندارن طلاق، وۄنۍ کیٛاہ کرِ سۄ؟ تٔمِس کۭتِس کالس چھُ پیارُن؟ تٔمِس چھُ شریعت ونان زِ ژٕ پیار سا 3 رٮ۪تن، 3 months. ہُمِس کیٛاہ چھُ؟ یۄس حیضُک معاملہٕ چھُ گژھان تٔمِس کیٛاہ چھِ؟ تٔمِس چھِ 3 سایکل پیارٕنۍ. مگر ییٚمِس نہٕ حیضُک معاملہٕ آسہِ گژھان تٔمِس کیٛاہ چھُ؟ تٔمِس چھِ 3 رٮ۪تھ پیارٕنۍ. ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ اگر کانٛہہ یہِ حاملہٕ زٔنۍ آسہِ، if a woman is pregnant، تٔمِس کۭتِس کالس چھُ پیارُن؟ تٔمِس چھُ پیارُن یوٚتتھ تانۍ سۄ بچس یتھ دُنیاہس منٛز واتناوِ. ییٖتِس کالس تٔمِس زیوِ بچہِ تیٖتِس کالس ہیٚکہِ سُہ پیٲرِتھ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ بیاکھ چیٖز یُس اللہ تعالیٰ چھُ ییٚنس استعمال کران زِ ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. اگر تۄہہِ تِمن طلاق دِتوٕ، تۄہہِ گوٚوٕ نِکاح، ٹھیٖک چھا؟ تۄہہِ دِتوٕ تِمن طلاق بِفور تۄہہِ کٔرِوٕ ازدوٲجی تعلقات قٲیِم. ییٚنس کیٛاہ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن؟ تمسوہن. ییٚمہِ امہِ برونٛہہ زِ تۄہہِ آسیو تٔمِس اَتھٕ لوگمُت. تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کوٗتاہ چھُ پاس لحاظ کران اخلاقن ہُنٛد، شرمو حیوُک کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ پاس لحاظ کران. ادروایز اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ ہے أمِس بدل الفاظ تہِ استعمال کٔرِتھ، دیور پراپر. مگر اللہ تعالیٰ ہن کیٛازِ کوٚر استعمال یہِ تمسوہن؟ کیٛازِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ میسیج دِوان زِ یوٗ شُڈ بی فالویِنگ دَ مورالٹی.
تُہۍ گٔژھِو نہٕ جانوَر بَنٕنۍ کینٛہہ تُہۍ گٔژھِو نہٕ بے رحروی کَرٕنۍ کینٛہہ تُہۍ گٔژھِو نہٕ بے حیا بَنٕنۍ کینٛہہ تُہۍ گٔژھِو شاندار بَنٕنۍ تُہۍ گٔژھِو حیادار بَنٕنۍ اِسلیے اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ کَران اِستعمال تَمسوٗ ہُنٛنہٕ مَس مطلب کیٛاہ گوٚو اَتھٕ لاگُن مگر اَمہِ نِش چھُ اَکھ اَہم چیٖز یہِ نیران زِ اَتھ چھُ اَمِس چھُ مطلب زِ ییٚمہِ برونٛہہ زِ تُہۍ کٔرِو اَزدٕوٲجی تعلُقات قٲیِم ٹھیٖک چھا اکھ مرد تہٕ زنان کَرِ اَزدٕوٲجی تعلُقات قٲیِم اگر تَمہِ برونٛٹھ تۄہہِ دیُتوُ نِکاح تہٕ أمِس پٮ۪ٹھ نَسا چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عِدت أمِس کورِ پٮ۪ٹھ أمِس زنانہِ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عِدت فما لكم عليهن من عدة تعتدونها she doesn't have to سۄ چھِ وَنان تَمی ساتہٕ فرٛی she becomes free تٔمِس چھِنہٕ 3 رٮ۪تھ پیارُن کینٛہہ ٹھیٖک چھا تٔمِس چھِنہٕ 3 رٮ۪تھ پیارُن کینٛہہ تٔمِس چھِنہٕ 3 حیضٕکۍ معاملہٕ پیارُن کینٛہہ she doesn't have to wait مطلب کالہٕ گوٚو یہِ کیٛاہ چھُ أمِس ناو یہِ حظ یہِ کالہٕ گوٚو طلاق پگاہ ہیٚکہِ سُہ بیٛاکھ نفر یہِ ژھٲنٛڈِتھ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ پگہٕے خانٛدر کٔرِتھ ٹھیٖک چھا تو یہِ چھُ شریعت دِوان اِجازت ہاں یُس مےٚ گوٚو مٔشیٖد یہِ وَنُن وۄنۍ یۄس عِدت چھےٚ تٔمِس خٲطرٕ یۄس ہسا وِڈو آسہِ ییٚمِس خانٛدار گُزریو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ عِدت چھےٚ کۭژاہ عِدت چھےٚ 4 رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ ٹھیٖک چھا 4 رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ہے یہِ عِدت کیٛازِ چھےٚ کَتھ خٲطرٕ چھےٚ یہِ عِدت سُہ ہیٚکہِ نا مطلب نارمٔلی تٔمِس کیٛازِ چھِ عِدت why does she have to یہِ wait for that long period کیٛازِ کہِ there are certain things تُہۍ وٕچھِو اِسلام چھُ لاجِکَل اِسلام چھُ اکھ نیچرل دیٖن نیچرل وے آف لایف کیٛازِ چھےٚ عِدت عِدت چھِ اِسلیے تاکہِ اگر یہِ کوٗر آسہِ حملس منٛز اِف شی اِز ایٚکسپیکٹِنگ اِف شی اِز پریگننٹ تو یہِ گژھِ سیوٚد طے زِ یہِ بچہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ ٹھیٖک چھا یہِ بچہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ یہِ معاملہٕ کتنس ترِ فِکرِ یہِ معاملہٕ ترِ أتی فِکرِ ییٚمہِ وِزِ سۄ عِدتس منٛز روزِ یہِ معاملہٕ روزِ تٔتی اگر نہٕ سۄ عِدت کرِ اگر نہٕ سۄ اتھ پیٖریڈس منٛز روزِ پتہٕ اگر امہِ نٮ۪بر گٔے سۄ امہِ عِدت کہِ پیٖریڈ نٮ۪بر گٔے سۄ تٔمۍ کوٚر نہٕ عِدت اختیار کِہینۍ نہٕ لُکھ ہٮ۪کن تٔمِس کتھ کٔرِتھ اینڈ وین شی ڈیلِورس اے بیبی لُکھ ونن تٔمِس ہے یہِ کتہِ اوٚنتھن یہِ بچہِ تو تٔمِس پٮ۪ٹھ گژھن واریاہ اخلٲقی طور پٮ۪ٹھ اکھ سوال کھڑا ژےٚ کتہِ اوٚنتھن یہِ بچہِ پتہٕ چھو تۄہہِ پَے سوسایٹی توٚتانۍ پوٚز پزِ توٚتانۍ عالم دزِ تو امیُک کیٛاہ چھُ گۄڈنیُک عِدتُک اکھ کانسیپٹ کیٛازِ چھُ تاکہِ یہِ حسب نصب گژھِ یہِ نصب ترِ فِکرِ لیٖنیج ترِ فِکرِ یہِ کٔمۍ سُنٛد بچہِ چھُ یہِ ترِ سیوٚد فِکرِ یہِ چھا گۄڈنِکِس ہسبنٛڈ سُنٛد بچہِ کِنہٕ دوٚیمِس ہسبنٛڈ سُنٛد بچہِ ٹھیٖک چھا تہٕ دوٚیِم چیٖز کیٛاہ چھُ زِ یہِ عِدت چھِ اِسلیے تاکہِ یُس یہِ مرد تہٕ زنان چھِ ہسبنٛڈ وایف چھِ یِم ما ہٮ۪کن پانہٕ ؤنۍ رِکنسایل کٔرِتھ یِم ما ہٮ۪کن پانہٕ ؤنۍ بیٚیہِ یہِ مطلب ریکٹِفاے کٔرِتھ پنٕنۍ معاملات یِم دپن ہے وَل سا یہِ گوٚو تہِ گوٚو تہٕ آی ایم سوری یا آی فار گِو یوٗ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے یہِ عِدتُک پیٖریڈ چھُ امی خٲطرٕ ٹھیٖک چھا یہِ عِدتُک پیٖریڈ چھُ امی خٲطرٕ بیٚیہِ عِدت چھُ امہِ خٲطرٕ تہِ زِ اِنسان کرِ پننِس پانس پٮ۪ٹھ رِفلیکٹ وٹ ایم آی مِسِنگ وٹ دِس پٔرسن از مِسِنگ یہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ اکھ سایکالجِکل بیوٗٹی آف اِسلام اِموشنل بیوٗٹی آف اِسلام ییٚمہِ وِزِ اِسلام چھُ أکِس مردس دِوان اِجازت أکِس زنانہِ دِوان اِجازت زِ یوٗ شُڈ رِوایز یور ڈیسِجن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ طلاق چھُ حلال مگر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ اتھ ریکمینڈ کران کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یہِ پسنٛد کینٛہہ ناپسنٛدیٖدہ حلال چیٖز ٹھیٖک چھا تہٕ امہِ پتہٕ اگر یِم ہسبنٛڈ وایف پانہٕ ؤنۍ معاملات صحیح کرن تہٕ بیٚیہِ گژھِ خۄشحٲلی بیٚیہِ گژھِ یہِ گرٕ آباد یِم معاملات گژھن اَسہِ پاے آسٕنۍ کیازِ کہِ
मे वुच अख बस GMC यस मज तो अत आव मे अख मतलब हस्बैंड वाइफ तिम आय मे सोच से मे हज दित पन्ने वाइफ तलाक खबर कच वरी ब्रोट मगर मे न पाई वेदर इट इज स्टिल वैलिड और नॉट बे मे क्या कर मे हज दित तमिस तलाक तम सात मे क्या कर ठीक है तो ये अख चीज बे नीरान जे वी शुड बी अवेयर एंड सेकंड थिंग ये क्या गो अगर कंसे खानदर कोरुख तम दित तलाक अम ब्रोह तम कर अजदवजी ताल्लुकात कायम कहें देर इज नो इद्दा वन गो अगर तम पान वन आसन समखिमत पान वन अगर तम समखिमत आसन जस्ट यही मतलब दे वुड हैव मेट ईच अदर दे वुड हैव टच्ड ईच अदर ठीक है अथवास आशक कोरमुत या हग आशक कोरमुत ठीक है बस यम अल्फाज वन प्लेनली क्या स्कॉलर से तथ दपान है अमिस इद्दत कर कहें अम अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल काल गो निकाह पगह समखे यमो कोर पान वन दस पूस पान वन कोर यमो नालमोत नथिंग हैपन्स तो अमिस कोर पत अगर अम लड़कन दित अमिस तलाक अमिस कोर पत अमिस इद्दत जरूरत कहें ठीक है मगर ब्याख ग्रुप स्कॉलरन हुंद तिम वन ना अमिस हसा इद्दत कायम कर अमिस इद्दत शी हैज टू गो थ्रू इद्दत ठीक है वन ब्याख मसला अगर कह नफर दी पन्ने जनान तलाक ठीक है अम निकाह कोरमुत मगर यमो अजदवजी ताल्लुकात कायम करमित कहें तो यह मर अगर यह मूद शरीयत वनान अमिस कोर हसा इद्दत कायम कर अमिस 410 कर हालांकि ये अजदवजी ताल्लुकात गई कहें मगर तो शरीयत वनान अमिस हसा इद्दत गुजार she has to wait for 4 months and 10 days यह शरीयत वनान ठीक है तो गो ये चीज ब्याख चीज अत मज नीरान जे बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वह वन तुह है मर्दस हसा अल्लाह तआला थमित प्रोविजन जबरदस्त कोरन खतर क्या कोरन खतर प्रोविजन तथ वनान कशर पे उर्दू पे वन खुला क्या वनान खुला अगर न तमिस बराबरी कहें पन्नस हस्बेंडस सह हे सोद वन मे हसा अमि कर कहें आई कांट लिव विद हिम एंड शरीयत हे तमिस पृथित कहें कोर्ट कह नंबर हे तमिस पृथित क्या कित पे तम हेकन तमिस पृथित कहें शी इज नॉट लायबल टू जस्टिफाई वाई शी इज कमिंग आउट ऑफ दिस मैरिज सह हे सोद कर ठीक है अत हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ते अख सहाबिया आय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश जे फरमोक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई वांट टू गेट डिवोर्स फ्रॉम दिस गाय मे खुदा रटन अमिस लड़कस निश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरुष जनरली जे क्या दलील मतलब व्हाट्स द रीजन तो पता तम क्या वोन तम वोन सोद यह हसा त्यूतः क्रोन मे अमि सत वारे मे मतलब पन पान खरान यम सात बह अमिस कुन छस वन यह क्रोन हाँ वी शुड नॉट बी रेसिस्ट वी शुड नॉट बी मतलब गोइंग थ्रू दिस तमिस बासो यी मतलब बह ना हेक मतलब मे यह लड़का पसंद यू कांट फोर्स अ वूमन टू गेट मैरिड टू एनी बडी ना यह गस तम सद चॉइस आसन यह गस तम सद यह आंकार आसन कंसेंट गस आसन तम सद यू कांट फोर्स हर तम वो सोद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हसा वारिया क्रोहन मे अमि सत तम वाइब्स यवनी आई कांट बी विद हिम मतलब आई एम नॉट गेटिंग अट्रैक्टिव टुवर्ड्स हिम एंड बस खोचान बह मा कर अल्लाह ताला सद बाउंड्रीज क्रॉस यानी बह मा गस बे वत कुन तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर अमिस अलाउड शी अल्लाह रसूल वसल्लम अलाउड हर टू गेट डिवोर्स्ड तमो रोट खुला अत मज खुलक चीज तो अगर कुन विज मौका आस बह वन तुम इंशाल्लाह ठीक है तम पे अल्लाह ताला फरमान इद्दत ना तमिस कहें मगर फमत्तिऊहुन्ना वसर्रिहुहुन्ना सराहन जमीला
तमिस दीव सा तुई अमुक नेसफ। तो सो कर उनसे तुई असल पर ये मतलब उन्हें कुछ दे दिलाकर बड़ी खूबसूरती के साथ रुखसत कर दो। अगर तमें तलाक वशु करुन, तमिस उनको कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दो खूबसूरती के साथ। सराहन जमीला, जमीला जमील मतलब वो ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, खूबसूरती के साथ। ये शरीयत रूल वनान जे अगर हसा तहे खानद्रस मज निकाहस खतर आसो मुकर्रर कोरमुत, तह आसो न पे कोरमुत कह, तह आसो मुकर्रर कोरमुत महर, महर आसो तह मुकर्रर कोरमुत। फॉर एग्जांपल 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आसो तह महर कोरमुत मुकर्रर, मगर तह आसो न पे कोरमुत कह, यपर कोरु तह तलाक। ठीक है, यपर कोरु तह तलाक, वह पे तो कोरु न कहें, मगर तय आमुत कर मुकर्रर आव कर 1 लाख रुपये। सो शरीयत वन जे तुह दीव सा 50 सास, यानी अमुक हाफ हसा तुह कोर तरफ दिन। ठीक है, अमुक हाफ कोर दिन अगर तुम मुकर्रर आसो कोरमुत। ठीक है, अगर तुम मुकर्रर आसो कोरमुत, तुह अमुक हाफ दिन कोर निश, कोर तुह हाफ दिन अमुक हाफ महर। तुह दितमुत कहें, मगर यू हैव टू पे हाफ ऑफ दिस अमाउंट। वन गो अगर नु तुह पे यह मुकर्रर आसो कोरमुत कहें, तब पत्ते यह मसनून, यह मुस्तहब, इट इज रिकमेंडेड जे तुह दीव कोर कह नत कह, यू गिव समथिंग, यू गिव हर समथिंग। क्या तम सो गरको खर्च कोर्मुत, तम सो गर पब्लिक कोर्मुत जे सान कोर हसा निकाह। वन अगर तलाक गो तो अते मोकलो सोरे मामला। इसलिए यू शुड पे समथिंग। तमी कोर अल्लाह तआला निनस बयान जे फमत्तिउहुन्न, तिमन दीव कह, तिमन दीव कह, तो वसर्रिहुहुन्न, बे करियो तिम विदा, रुखसत गसियो तिमन सत सराहन जमीला, यथ पे खूबसूरती सान गसियो तिमन सत जुदा, रुखसत करियो तिमन खूबसूरती सत, बेहतरीन पे, बेहतरीन पे करियो तिमन सत ये मामला, दीव कह तिमन। ठीक है, यह शरीयत। वह वनियो तुम मे यम छ ना यम बाकी कवानीन, बाकी कवानीन, हिंदुस्तान कवानीन, यम वेस्टिक कवानीन, मगरबिक कवानीन, तिम छ वनान यह कथ। पत छ वनान है हम यम कह साने बेनि छ वनान, मतलब मुसलमान बेनि छ वनान या बाकी वेस्ट छ वनान, है इस्लामन हसा छु कहीं ते चार थोमुत अकिस कोर, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड, दे हैव नो नथिंग टू से। यनस वुचु तो यनस क्या अल्लाह तआला वनान, तिमन दीव कह, तह हसा हाफ महर दिन। अगर तुम 10 लाख आसनो करमित महर मुकर्रर, 5 लाख तुम दिन, 5 लाख तुम दिन, उसके बाद भी यू हैव टू गिव अदर थिंग्स। अगर तुम पान आसो जोड़ ओनमुत तिमन खतर, यू शुड गिव देम। पत वन वेस्ट नसा विमेन्स राइट्स, अस वुच जैफरी एप्स्टीन कुस बलाय अस वुच यम बड़ बड़ यम शिकारी कम they were using kids, they were using young girls। वन कस मोरालिटी हेचो निश, मगर अलखना आमुत वेस्टुक अलखना आमुत जे हो जबरदस्त। वेस्ट हसा वेस्ट इज द प्रीमियर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वुचस गजस मज, गजस मज वुचस ह्यूमन राइट्स। पत वुचस यम ते जनान हज इज्जत कूता करान, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। तो इसलिए डोंट गेट, डोंट फॉल प्रे टू दीज थिंग्स। अगर तुम इस्लाम पढ़ो, अगर तुम कुरान शरीफ पढ़ो, तह बासो सोच जे अल्लाह तआला कह तह पे मेहरबानी कर, अस पे कह मेहरबानी कर बन मुसलमान। सो इसलिए डोंट लीव दिस टिकट टू जन्नह, डोंट क्रिटिसाइज दिस टिकट टू जन्नह, डोंट एवर डू दैट। बस तुम इल्तमास करान, अपने दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम सबको, जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मुझे सुन रहा है, इसी ईमान चुनो तो है, इट्स अ जैकपॉट टू जन्नत, इट्स अ डायमंड, इट्स एन इनविजिबल डायमंड। इसलिए डोंट लीव इट। अल्लाह ताला गि यह दुआ कर, या बरी ताला मोन खात्म कर ईमानस पे।
चाहे मैं आसान तीत अमाल क्या मगर मोन खात्म कर ईमान पे। चाहे बह कोता गुनाहगार आस मगर मोन खात्म कर ईमान पे। लास्टस पे गस मे कलमे आस। इंशाल्लाह मगफिरत वमेद छ। मगर अगर तुम होथ जालस में फंसेव तेल खुदा हाफिज। ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज गो वारिया टाइम लगभग घंटे। तो अगर तुह अत मुतलिक आसन कह सवाल तो तुम हेकि पृछित। तो बह तुल आज ब्याक आयत कह बिकॉज इट्स ऑल्सो गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम मे बी मोर देन 1 आवर। तो आज तर ये क्या नाव आज गस अमिच हक अदई कह अगर बह वनकस तुल ये अत गस अमिच हक अदई कह। ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर तुझ सवाल आसि कह तो हेकि मे पृछित चैट बॉक्स मज या पन माइक हेकु तुम क्या नाव यूज करित। ठीक है।